Mhm. Mga Pilipino, check on it. Certo. Kami natin. Ante tu daddy li mangia. Sì, ma mica nella... Yung sinasabi ko na nga ba, nagsama-sama naman ang Dagalvanizer! And we are the Dagalvanizer! We are the Dagalvanizer! Okay guys, welcome back to our channel. This is the Dagalvanizer! Alright. Okay, welcome to our day 13 of our 20 days daily vlog challenge. Hey, 7 days to go at babalik na si Mami Weng. 1 week na lang. Excited ba kayo? Excited ba kayo Excited ba kayo bumalik si Mami? Yes! Alright, excited na sila bumalik si Mother. 7 days na lang. So, Luset ayun. Ano ba? So yun na nga guys, ngayon ay pumunta kami sa office ng Solda Company sa business. Pero, So bago kami pumunta sa office, naisipan namin ilabas si Luna, papatayihin at paihiin. Kasi hindi pa siya tumatayin ng umaga, so baka naghihintay lang siyang ilabas siya. Aske chato? no. Aske bato? Apa tu di guarda? Apa tu di guarda? Kusi. Okay, so stay tuned lang ko dyan mga kapatid. Yan. And see you later. We are the Galvanizer. Daddy, io sono in Cina, posso prendere? Wow! McDonald's! Dai, kami na. Chipichon eh. Apri? Tira? Dai! Kaya Mio maca. Perché ci sono due bibite? uno perché va bene? Oh. Sì, dammi il mio. Vai. Dai. Perché ci sono due panini qua? È mio. Da, prendi. Macaron lo mangio per ultimo. Va bene. Perché qua non si... Uno chicken burger e l'altro hamburger. Oh. Buongiorno. Chi siete? Candy. Ay. Pagkataki ako sa kunin na. Kayo.
Tatanong ko ni Nona. Andiamo candy. Candy. Tata, guarda. Ano? Aspetta. Non li fanno dolcini. Cosa c'è? Aspetta. Non riusciva a andare, tipo si sallamini. No, io sono Kiri. Io sono Mini. Sì. Dai, Kiri. Ha? Ok. Saan card mo? Card nito, dito. Butter. Butter. Perché ha detto butter?